Dito tayo guys sa may kuprahan. Ayan daming nyug. Ano? Puro mga nyug. Nagkukupras yung pinsan ko. Umuwi pa kasi kakain. Mamaya lulutuin niya na to. Daming puro nyug. Kasi yung gagamitin niya panggatong. Yan yung tinatawag na kopras. Daming nyug. Siguro to? Mga 900 piraso na buo. Nabitak na. Doble yun. 900 piraso. Yan. Yan ang tinatawag na pagkupras. Mamaya, lulutuin na to. Daming nyug. Grabe. Napakadami. Yan Mamaya, lulutuin niya na to. Yan. Malalaman natin to mamaya. Pagluto na.